मेरे पाकिस्तानियों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कंपनी भी बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। बुजुर्गों ने यह फरमाया कि वक्त आएगा कि जिस आदमी के 10 बेटे होंगे उसमें से 9 मारे जाएंगे। वक्त आएगा कि एक मर्द होगा और 50 औरतें होंगी। मर्द इस बुरी तरह मारे जा चुके होंगे जंगों में, बीमारियों से, हलाकतों से, एक एक मर्द 50-50 औरतों पर जिम्मेदार होगा। तमाम बादशाहतें और हुकूमतें जो आपके आसपास हैं जालिम और जाबिर हैं। और बहुत अहम मामला और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन पाकिस्तान बहुत कॉशियसली देख रहा है उसको और उसके ऊपर मुहतात रद्द-ए-अमल दे रहा है। एक कट हुआ है अफगान उलमा का। 78 साल का चूरन था, वो सारा बर्बाद हो गया है। आई एम सॉरी टू से कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बदतरीन हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। गुज़श्ता 24 घंटों में ये तीसरा इंसिडेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के हमले का। बड़ा हमने ग्लैमराइज किया हुआ था अफगान तालिबान को, और हमारी लीडरशिप कहा करती थी कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और इज्जतें हमारी, जिल्लतें उनकी। बहुत माजी में हमने लोगों को बड़ा कुछ इसके बारे में बताया। देखें, अफगान तालिबान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत जाके कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान जब देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर दरारें हैं, हमारा एक पाकिस्तान के कुछ तबका कोई बात कर रहा है, कुछ तबका कोई बात कर रहा है, तो उनको स्पेस मिलती है अपनी मर्जी करने की। फिर वो ड्यूरल लाइन की बातें नहीं करते हैं और बातें नहीं कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इस सब के अंदर जो फिगर्स हैं वो भी तशवीशनाक है कि इन खारजियों के हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के जवान और अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी वो बैन है पाकिस्तान के इंडिविजुअल उसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं? हाफिज सईद को यूएन ने नहीं बैन किया, डाउन इब्राहिम को नहीं बैन किया यूनाइटेड नेशन ने, मसूद अजहर को। यूनाइटेड नेशन की मतलब है 198 कंट्री। दाऊद इब्राहिम तो आपका है, ले जाइए ना, वो भी हमारे मत्थे लगा दिया आपने, उसको भी कहा आप आए छिपा के आप रखे, खाना पीना आप खिलाएं, आतंकवादी हमारे यहाँ घटना आप करवा करिए। हम तो कह रहे हैं हमारा, हम तो कह रहे हैं एक्स्ट्राडिशन दीजिए, आप नहीं देना चाहते। हम तो कह रहे हैं हाफिज सईद भी हमारा दे दीजिए, आप नहीं देना चाहते। मसूद अजहर हमारा दे दीजिए, आप IC 814 में लेके गए थे। अच्छा, हम सिर्फ आपको दहशतगर्द कहते हैं। अभी आमिर खान मुत्तकी की आपके अगेंस्ट में वो है कि ये एक दहशतगर्द कंट्री है, आपके ऊपर ईरान ने अटैक किया। भाई जब बात की जाती है ऑफ कोर्स कंट्री लाइक अफगानिस्तान, जहां पे कि तालिबान की हुकूमत है, फार राइट हुकूमत है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। जब उस कंट्री की बात की जाती है तो इस तरफ हमारा जो ईस्टर्न नेबर है भारत, उसमें भी तो एक फार राइट हुकूमत है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। बस इस तरफ हमें इस्लाम की एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत नजर आती है वेस्टर्न साइड पे, और हमें ईस्टर्न साइड पे इंडिया हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत रन होता हुआ नजर आता है। उस तरफ कोई भी इसलिए तवज्जो नहीं देता कि शायद वो ये समझते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया में किसी भी जगह शरीयत नाफिज नहीं है। पूरी दुनिया दोबारा जमाने जाहिलियत में जा चुकी है। यूरोप और अमेरिका, वहां पर ऐसी बदतरीन गुलामी आने वाली है, ऐसा जुल्म इस्तबदाद का देव है, ऐसी काट खाने वाली बादशाहत है कि तुम्हारी सांसें बंद कर देंगी। वो ना तुम्हारा ईमान होगा, ना जान और माल इज्जत होगी, ना तुम्हारा दीन होगा, ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना नस्लें बचेंगी। तुम्हें मुसलमान मुल्क एक के बाद एक पिछले 15 साल में कम से कम 10 मुसलमान मुल्क हैं जिनको ये खंडर बना चुके हैं। अगर आपकी बारी अभी नहीं आई तो आप समझते हैं कि आप लिस्ट में नहीं है, आपकी बारी नहीं आएगी क्या? कि इस साल 2025 में पाकिस्तान में अफगानिस्तान की हिमायत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर 600 से ज्यादा हमले किए हैं। ये औसतन रोज के 1.5-2 हमले बनते हैं। अब अगर आप पब्लिक परसेप्शन को देखें एंड जनरली आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाकर लोगों से पूछते हैं कि जो मुशर्रफ के आखिरी 2 साल थे उनके मुकाबले में अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कम हुई है या बढ़ी है, तो शायद आपको आम तासुर यही
یہی ملے کہ نہیں جی اب پہلے سے بہت زیادہ کم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہوتے تھے, کبھی 5 اسٹار ہوٹل ہوتے تھے, ایمبیسیز ہوتی تھی, کانسولیٹس ہوتے تھے, اس چیز کا شور بہت مچ جاتا تھا. لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں شاید پاکستان نے باہر سے آنے والے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے اندر اتنے زیادہ حملے نہیں دیکھے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب بی بی سی میں تھا نا عائشہ, تو وہاں جب میں ویسٹرن سینٹرل ایشیا کا ایڈیٹر تھا تو افغان سروس بھی میرے ادارتی ذمہ داری کے دائرہ کار کے اندر وہ آیا کرتی تھی, اور میں جب بھی افغان سروس کے لوگوں سے بات کرتا تھا ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ طالبانی سوچ افغانستان کے اندر ایک مائنورٹی سوچ ہے, اور وہ بڑے اس بارے میں پکے ہوا کرتے تھے. اب آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ اگر ان کی بات ہم درست مان لیں تو اگر ایک مائنورٹی سوچ افغانستان میں وہ اپنے آس پاس اپنے ہمسایہ ملک کے اندر اتنی زیادہ کارروائیاں کر سکتی ہے, اتنا غدر مچا سکتی ہے جتنا کہ اس سال ٹی ٹی پی نے مچایا ہے پاکستان کے اندر, تو اگر یہ 23,000 مدارس جو ابھی طالبان وہاں پر چلا رہے ہیں وہ کل کو 50,000 ہو گئے اور 1-2 نسلیں اس تعلیمی نظام میں سے گزر گئیں, اور یہ جو اس وقت ایک اقلیتی سوچ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر ایک اکثریتی سوچ میں بدل گئی تو پھر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت, دنیا کے پاس اس سے نمٹنے کا کوئی آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس ہے؟ جی دیکھیں عائشہ, پاکستان کیونکہ فور فرنٹ کے اوپر ہے نا, بالکل میں شہزاد صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ خالی پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور جو غلطی امریکہ نے پہلے کی تھی کہ جب ان کو اپنے مقاصد حل ہو گئے وہ سب کچھ سمیٹ کے چلے گئے کہ جی اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2001 میں اس وقت رک انڈرورتھ جب ان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور میں نے پوائنٹڈلی ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ تو سب کچھ لپیٹ کے آگے ہیں, پیچھے سب کچھ سمیٹنا پاکستان کو پڑ رہا ہے. تو ان کا بڑا کھرا سا جواب تھا کہ جی ہمارا کام نیشن بلڈنگ نہیں ہے. اب اگر یہی سوچ مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر غالب رہی تو یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے خوش آئند ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر پاکستان نے کچھ سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں, جس میں ایک بڑی بنیادی کامیابی یہ تھی کہ وہ دنیا کو بڑی کامیابی سے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا سرپرست نہیں ہے, وہ اس کا شکار ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ایک سٹیپ آگے, اس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں اور دنیا کو انگیج کریں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک لوکلائزڈ خطرہ نہیں ہے, یہاں یہ صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. وہ یو این کی رپورٹ کے اندر بھی بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ دس از اے گلوبل تھریٹ. تو اب اس سے نمٹنا کیسے ہے, اور اس طرح سے ایک وائڈر انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی طرف اپنی ساری جو ہے وہ ایفرٹس, اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں ان کو وہ فوکس کریں, تاکہ جو طریقہ کار طے پائے, جو بھی فیصلہ ہو اس میں تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایکول بائی-ان ہو. وہ یہ نہ تو یہ پاکستان کی اکیلے کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی پاکستان اکیلا اس سے نمٹ سکتا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.